Maremo assalamu alaikum soninkan kamukano khabeni ga Mauritanie telen campagne al Mauritania ke hakati khakat nya noksu duna tato ku nakti otin khadangeni bete nga ado khairi gille Mauritanie telenka yo kundu nyani soy kamanyan kunga nato nanti talata ke hakati ganari gilli o soninkan kanne maslangi o ga deberen khadangen Allah gana o taq serebeni odiga jonkoyen kat khay kudo o ga maslana gilli fini kamma yugo denne kani akat nyani amuko mancho yo lenki khadi soye kamanyani nanti natok nanti odo sereri taxere kunga serebegen kunga ser khore gilli o sonin kara dangen lenki kota ke aygen kunga docteur Issa Coulibaly aygeni gilli gidma marake arayndano qirse lenki wada lita khadanger lenki yo sado o garon fofosu kunga ona diga min kineyi ado khana mekoni docteur Issa Coulibaly bismillah Mauritanie telenka bismillah rahman rahim sallallahu ala nabi karim adama fimpanang finang gidama ko kuyini gidama ka sarere mesu asurake nang fulle nanga asonin kenan yo émission keni sonin kenya kha and gidama ko mu juadan oyisu kuyini oyisu nowarni oyi mamana kudo ige soko yigere ke mandakinoy kendang falle khadinga ngi télévision mauritanienne oyi mamana igri ki hakat kinoy pour odo o maro mukuran kat maslan alini ot sat tagebe nan to do maro mukuy maslan tedenka ke kha Allah kite lenkia filante ngini iko tankane Allah kite lenkia odiga maslana girma khibare wa gutiga mukuno on wala nyana ono foko ana sere mom kha o ma ko tiken ina yampo ma gidle katoga golle ke jopana o fe chunatan wanni chunatan ona gidma compound fube ga du sasa région kenoko yo kunno nyani docteur Issa Coulibaly nawari mokhosiri maremu sonin kan kamukano khabeni ga Mauritanie telen campagne ke hakati kunno nyani adaga ando seregana ni maslana ndangen khoku soromeni wonan qawatun agen serebe ake Issa Coulibaly kunga ogatu mokhombe asare gil debe begen wompu kunga abaka gil imara begen gidimaka kenno konga gil kharalen tugunu adi debere kunga gil noko begen wompu kempalle gil noko begen seyli babini kifani akata kharana adi kharan len tugun deber ku dingroso yo kebe khagen gil kharalen qoro ad fo deber kunga gil noko begen jamane bi ga khil RDC ganni gatin Zaire ado noko begen Côte d'Ivoire kempalle ya kharan qarenyan igatin kebe dang jarandana docteur gel kebe gatangan santé publique yo gel noko begen bene ada kenka kita nongen kempalle jamane kenoko agolnya kunga fonga tangan sino tammi al kungolnya do fanka mbate dingra gebe kunga maroko agnya gel yimankahu gel yo kisa hankara aw kefini gel marani bene gen tagan ado noko begen traza makendi imetan kempalle duna ko fo khorebe igatin Nations Unies kunga agolnyano fonga tangan tampilido sino filido fo yo kenya tan oged defon khadangen khawlantinana ona suko bawoni kenga agebe nyani gil agen kebe kenya tan kudo ona tuinde khay serebegen kunga Issa Coulibaly wada ta khadanger lenki kudo oga maslana gil fi dantante kamangen khattu kunga serebegen khogel ko mo khombe olanta sukon agen kebe khawr foko bakay yo kenno ko maremu sefenga kebe kama lenki kenya kebe gatangan khogel ko khada maslangu njopari gil kebe geni conseil régional monati ara indano gile no kubegeni Maroko ake docteur Issa Coulibaly kunga ida sugandi kudo gidma khalle akhir sahu nama khay kenno ko oga mulla ona kebetu Issa Coulibaly kenya man khani iged ke bangandi conseil régional bawno fo kurma yano ku jamane ko mi kentu yo ke adama conseil régional la il créé gili 2008 ya loi nyande créé kum loi ka ged créé ando man battenga ganni région anga daga région préfet ni ado gouverneur ni région ke ro mufé ikuli ni gil noqtana igar golnya région ke yo fanka ket fay nanti kellante nyaen jamangebe an sasa il wor nanti kellante alante jamane lantel kane kundu il faut que marake ro mu nyimme ina kunyawtu ina kat marake
marake den kane kuturunga gouverneur ni préfet ni kungu sikdo administration batten ha maire ni non maire ke ani maire ke bana asikidi maire ke bana khibare batten ha gouverneur a na su ko afene am préfet nga ay département ko afene et région ke an khoa iyaga population ke représenté ne gouverneur ke karang pour inande jamane région qui a tel kane mokombe donc Kenya ni conseil régional qui est créé pour jamane marake rum munyime ini responsabilité qui pour i région de kane mokombe ngismana docteur Issa Coulibaly mare monga ida fami kité man khanchigi kebe gen arayndano ki gatni conseil régional igel bangandi gil jamane kenoko fami kité ken ko trinde be ngantrine ken ya man kha gollu khalifanton khay ki conseil régional igir bangandi khas ken man do man kha gollu khalifanton ngin khay mara kenoko yo conseil régional igir bangandi idi fi d'entente khalifa conseil ke fofo suga tangan développement karanya il kunya khalifa conseil ke développement karana man fofo suga ta yonki saha fofo suga tangana kharange ado mech kharange khibare fofo suga tangana lemnan khibare ado fatambake khibare ado khillu ngatel kani mogombe fo sugani hurumi qibare o ñi hurumi qibare nga environnement gatna environnement fo suga tangana ko culture o khille qibare nga ado soronga gil jama pande igar katto igar no fay o khan mendu gat kebe le tourisme kusu nati secteur ni segi kunchu il kunchu khalifa e kunchu ne région luange de rythme mogombe kendange pal khadin secteur ni tan khayro fo to kana julanka ko kille fu be ga tan ko kille debernde fu be ga tan ko fotana kun ila kun confi ila kun khalifa de région ke kha région ke il faut que ado ministère be ga sikdo ken khibare mbatten il faut que ina contrat nya signé nanti i ki khalifa de région kha kutuku fu be ga ko yonk sa khibare fu be ga tan ko kharange khibare me ci kharange khibare ado lemna khibare kunga région ke ma fon directement am soxlé igatni contrat ñana région ke do fanka kenaka fami kite ke gil kebe gatangana kebe gatangan ka gollu beni khalifanto ngay khagam qawi deberen ken ko ngantrini kebe kenya gil conseil régional kebe ngir fatam pan suru kuda amar sen mendu an mendu soro mamme haqqene khagolnyan men moko wala golnyan moko ke fatam pan cinu kudo soro na fami kite yo conseil régional ke agere créer sapo filiani sapa fana in kenkili conseiller mana arainda no pedde arainda no chapa kunga wote ngana nyengeni angana nya liste déposé ne ani tampile do yumu karga déposé kha comme parti ni ngobo ngane de toute façon gidima ni kunga tampile do conseiller ni karga tampile ko do conseiller ko na gidima khalle mutsas oku obeni geni UPR wala itini tampi mu tamido cargo et UDP a le deuxième a imutami dangne donc ça m'a tampilé do imukargi yo gidima conseiller ni tampilé do imukargi an kunyan arainda no kunyan yere iga président ke iga arain an ko région ke assemblée nya groupe sapata ni nonga inat kundang golnyangano kunyan golle ke de berni kunga itangana ma tankarge hadamare me wala tankarge do fo hadamare presque tandume hadamare kunga man na kan kunga directeur ni secrétaire général ni chef de service ni chef de division ni chauffeur ni balayandano itangana presque tandume sere yo kunkani kunyado président kenan golnyan dome urondo kiye yado président kenan golnyan dome urondo kiye khasu sikisu conseil nataw aranda non nari taw ina fayi idi sarti fubeni seddige debari migama debari ken duwangal fube quoi khasu sikisu idi nataw khat khan kya deberni khama deber khat khan kya deberni khama deber wala khat khan kya deber khat deber ma khanan dangi yo il fait une kumba anko région qui assemblée nyageni et conseil régional qui et exécutif qui est gouvernement ga golnyana et iga golunden kane mo be région den kane mo be et conseil qui ani
araindini inat khamak ke deberi wala khad kenya kundu khana kenya kundu khana ni taxun khadi conseil ke khasu sikki khana taxun il faut que gouvernement ke hada be serena les représentants gouverneur ke wala ana sere désigné ana tax ke fin khay gouverneur ke ma ala itini aha iker ke wor kundu khala est ce que khala fini den ke mo nambe kha antu woten fo su kana deberni conseil ke am woten d'abord akadin tewete fankanyar anam tewet fankanyatan alay araindin imul haket wa khalam te imposer parce que au passé faut sous décision su kana baka il faut kana nya wotenya ou décision su kana baka inata délibération il faut kana nya wotenya donc on golnyan kumbo quoi luange de rythme rombe parce que khalan dankelenki fini yogoni du khalan dankelenki im khob et golluku im dag timo jusqu'à présent kudo retard ni ben gros et conseil que khibare justement kunu ñani docteur Issa Coulibaly andu ko gilli arayndano ko marake tampile do soro kargi gilli gidma khmara kenno ko gilla sino fililenki allah khimande deberen khagar gollu ben deber allah kum patan pancin ma khaga fini beni kamam gille sino fililenki yo gille sino fililenki comme ngar ko mo gombe et conseil que il créé 2018 il dit woten deberi 2018 khasu tumi falle loi ke bo février 2018 et woten ngi août 2018 donc khasu tumi après donc jamanen xibar ñan foani angana ya deberni amo ngote ñan jamanu du jopokane sino tami iga finne kharandan kelenki ida finne me ima avancer siring jamanu khad jopa o kane i kun avancer siring dra kun États-Unis banga jamangebe kun avancer siring kha o dapeke malini morokuni pusu il jopa adalla kha im avancer au coup o jopa yeru menya wala itno fago sini fil la nyana ko sini fil la pagati me khasono kha et fini yogoni me sartini yogoni imi safa kharana ngelek pour conseil régional ke ga golnyana kilde be kana conseil régional ke ga golnyana e killu be ni kamma kharana ngelenki sartini yogoni imi safa kharsa et ido kunya debernde neme bawni khasu tumi gouvernement kibare état kibare kem wose quoi sine ma wose sino film wose donc ido kunya debernde neme kharana ngelenki et au surtout khadinga gouvernement fana ke be gagner régime fana ke be gagner and ku créer bon c'est vers la fin à but logoru ñani que fait quelque temps ku xari ça ira bon priorité tan yoy quoi bon xarang danke lenki o gana situation ke fay jamani ke xarang danke lenki bon ku tirani mani be su gagner ku chumu fi ke non don dan quoi pour région ko atel kané mo gombe yo Kenya ni anga te dang wol man deberi fube ga anga daga région ku bon ogol fube deberi transfert de compétences ni ku gat transfert de compétences ido kun me sasa wala itin yerdo ke koyo ma koyo fili mi goto danga xa gollum pay xana kedo deberi o si man yerdo koyo fili ke nganyeme nako awren na wacha khimande khalat deberi bawoni fumu bega surmu beni gan kawi kin kharan ka golnyan killu beni kharana kelenki killu ko debernde idiume kenno ko docteur Issa Coulibaly ngatri ni kebe ken yalenki ginma al hala ngam khobe est ce kan ciowonte nyana wala muso yo ginma al hala ngam khombe wala itini lenki wala itini ke fanka kurumba bek taw wala o jikenge nanti gidimaka arni imungudei fankani kubeni suk dangi imungudo gidimaka ya kha fanka kurumba kebe taw giliru wala itini gidimaka jikenge bur khamen gidimaka jikenge bur tufube bana atare asin bak fana ari gidimaka fina na projet ni kebi mais démarrer non kenna bak fana nya et kum projet ni en demande bateng adi l'hôpital khore taganon ida tagandem pagame adi seyba kurumba adi kanin taganon adi abattoir ntaga conseil régional ntaga adi école ntaga adi mosquée ntaga et
kilunka iri ideberne iri tongunyani iri jopo gil mois de décembre sedi babi ano capital ari kil gudro banente kharanda ngelen gudro banente kha ari kara itini migari kilum bagandi e film debeke no fi de mano antotan pour national kachu national courant kachuku ni ba kiluku e ina gudron chokundi e sedi babi kendange pala agar fube ko khading ugatno jikengay buru kennu do ko ag région ke département ni filiane na département ni siki c'est la bagante département ni fili c'est la bagante ke fini khabo département ado Wuliyes département kusu ido sila bana kan kilente kamenga atre allantel khabo kamenga atre allantel Wuliyes yirung na misal laga kamenga to kamungu tere yirung camion ni beni gan khabtel na frandeni sorondang i cortel kilunte ko kilente bon ar ken ka ko nanti mi gade killu magande gilli Wuliyes ma khab fu be gano ko région Cameroun donc ko département de Fidli mi désenclavé mi gade gudol lay pour fi gana on a katti yile région no mo be ga aga kawñan mo be ko ken nangi pala ko gira ma barrage ni ñom kay docteur katugatel barrage no ko killu ko xibare bawana département ko cardinal silbab ni kat Wuliyes ni kat khabuni xagana fay debu gebo sinu ngal ko misale muto gir silbab kat wompuni wacc arini ma kat debu tanni ko wacc xaxo ke yi xoto yom ko xore naxa bawon kilunti xa kat ko ndigro xolum pay ado killu ko xoto yenda to muñani kenga i ade kunka fini région ke xibare fo su ko pomban xibare fo su ni na digni debere na passage de pour ministre de l'économie et de promotion des secteurs productifs je ko pour ina pombon debere sur l'enquête dangin mogombe kusu non quoi kusu non ala ke suna tiyan goudron mais xagar pombon ku debere pour sur l'encati et circuler correctement girma no mogombe barrage ni qaye ide barrage me ñuma qaye ide barrage ni qako nanti barrage ni kargi c'est pas il ko barrage ni kargi il kunka programme tingi mi qaye kum barrage ni otini debermin ban fana njeo barrage ken barrage khasenya ide ma deberna adam bon pour dire que qui gouvernement bek franka bek taw fe ngay quoi wala ya jike ngay jeo barrage igel kharsi be fe indi tafanan igel kharsi be wutu pour iga jeo barrage ke deberni sere be ga gati gollunde berni agar fay at ke kharsi lant ke barrage de berni kharsi ke lant ke barrage de berni ko il faut que ina kharsi tana mour ina kefe pour ina kat garage ke de berni parce que barrage ke de ma de berna jinde den ko abo et c'est suntari melon fo de ketan angata barrage de berni bido chiki parce que ina trindina pourquoi ak bon donc kenga ido rallonge budgétaire mu fo mu nak fo ko budget ke pour ina katte barrage ke sous financé kendanga pali barrage de berni Bouans i barrage de berni Selkha i barrage de berni Koutame kenni ta short départ communia bigar barrage de berni Baydiam donc Selkha kenni Wuliyes banque Baydiam kenni khabu département donc ku barrage ni kargi kunga i programme te ñonom xay donc walantin lenki o mo so kha adi kat ke garini o wala yitini fo su menya girima xay premier ministre que discours non ar ko miguel couraliti o ko couranto ma xay debu segi banan courangay debu ku nafti debu du fangen xanne debu du fangen xanne o ya xenu courant ki trenkara o ko couranto ma xay fo xara xoro xanne o ya xenu courant madi banga o kuntu o kunu biteñan ron anga daga selkhani anga daga khali ñoruni anga daga khabuni anga daga bayjamni courant ki trenkara anga daga wompuni courant bo wompe courant non kha délégataire ñan o surtout tinante délégataire nuko fenti sembe yogenti in courant ken khaya gilli 8h sur beniga correct gilli 8h ma minuit donc 6 heures de temps courant travail 18 heures 24 heures et yogoni ini sokonya bak soron ini sokonya bak population donc kusu a été radié courant mutu gili selibabi mamboun et courant haute tension donc courant ben sur l'enquête goliante hein fait soudeur ni ndo fotna donc
migadi comme fini do tagnere kilomètre courant katché migadi kun kasondi bon gidima xalé na man mais xar gilken ndape gilken no quoi donc kusu non o ku courant me ñoma courant to magay randa geleng barashin to magay randa geleng goudron to au capital régional c'est Babia. On a 60 ans d'indépendance. Tant de messines au gars indépendant. Goudron bari am sorcier. Goudron bec bo selba tangana goureya. Donc goudron selba bi me non. Donc voilà tini au content d'intelligent et selba ku gna bu ya khatebe. Voilà tini gouvernement Québec a ça akenga aya xeng gidima xey parce que ag fag bonande Québec ñangi yirum agari nu ay mer gidma xibaare e kat agari campagne kay no won gidma xibaare ci ko dam e bonande ñangi xasu fili ata na ata xaso ñiman parce que bonande ke ñangi fin août akenta 1er août xa ke ma fata gamri novembre agari projet ni njop non docteur anda fogebe ko gil igan kaw deber gil marake aw kefine gil barrage ni ado gil kilu debernde ma kebe gatangan yimbe ke onat kura kha marame yo gant wasene iwtele ke fayin ilawtine ku digam beni ko ngi wacha idal ko ngi kedo berna it deberne khakum beni gen conseil régional ke anke nyaagi akhisa ko nganya makhay an kat man kha kon kudo khaga sikido finuku ila ga deberne yerdo haqati gifeti igi kona haqat su ananti deberne yo kube ni dangi wala tin kun dangi kha kube ni kungi sas wala tin khar kube ni ku programmation be ni fen o takingi o CFA o daga kat gouvernement o daga kat suro ministre be ni ga sikdo ji xibar mbatte ministre be ni ga sikdo courant xibar mbatte o daga katia Kenya kusugu o siman kusug CFA fe kano député ni nga CFA ne tikarang conseil régional nga CFA tikarang donc ku tu a cigi parce que yoro ngud bonade ke ngi député ni maire conseil régional au sous kefi o kayit bande de beri o gor kin gouvernement ke gidima problème ni chuka ken document no donc o siman kunchu andinya igadi priorité ken gidima kay et y tout khading nan conseil régional adu député ni ku igolnya mo gandi golnya mo ke ken taxay o saage sikidi ya rondo ke nanti gidima ka fonto makay donc nga fube ko na idanga ina ci gouvernement ke et ina ci ko hay nanti on continue à rendre ni ku gam ñingi c'est l'essentiel igam nak mi yankitini mi ko mene voilà yankitini quoi an ko noya yo docteur kharana ke lenki foydo aw ko ngini gille lenki ko iga kon mo xombe duna sunya ko kabania fogana nyaayere duna su wal kenno ko wori gidma xyeru xaar ko ngi digam noko bonon de ñano kamente xey fi gebe bon xaangal ko jamane ke yimanke ñim dag dono kempalle demande ngebe nya soro surunde demande de berma ken metan xa soro ko ga kibi kon demande ke am dagtu mo xobe agan xaw ma gan xaw manam ku me beg bogu soro ko xamna sige agan xaw sik mo xombe xakumbe ni conseil régional ak sa ko ngam xay est ce que xata xen golleke xata ngana yi allah fatam pancini kino do mare mo gi fet soro ku be ni gata xun jamam palle mi gata xun noktan igatini girma kanko im fode beri idi manan ku men kay kati idnya kundo kunda an man xa kondo ngel ko soro kuna fami kidi yo ke odu kumu wa fati c'est il faut que be kon yo ngafu be kon tan sere katangat nan fo kon fi e daga laba finan e laban de ke Allah kit no kusu an daga lab finan idu ko nanti ke nafani daga ko fu be gani maru teni idi kami monya ni gidi tourner donc aha kunga c'est sulantini il wori il camion ngor noku il est détourné est-ce que gendarmerie non police non gouverneur non et surtout que feuiku il est gouverneur à Toron gendarmerie non police non comment il a été il a camion m'a détourné on a été sur yoguni non il me s'est fait peut-être il a une safanden de Berne parce que fait que méritina sank comme ça il a voilà il faut que il a d'abord il a son chef il a safandi hakatibe il a yokuku fofo sugani biradi wala ka fo sugani fo nafatan ko
tantini wala natini ina distribuer gi magay yogoni savande ngi ñaan ima towe wala kay daga kanga anat kenyangi aranja ka irfai commission de fay imani aganya kengen aganya kundu donc yogoni itni ikunda ga im fukit notu yorun kamme ke gari bonande ke ga nyangeni ari mois d'août kamme metere girma kasu una itna asuni korinyan parce que soron chogoti nyani kitum ke ngati asu wala itna asunya asuni situation difficile nyano kon ke ngati et c'est le sous angmulanga demande kita mais ha gouvernement ka ala metini ina kina su il faut qu'il suro beni i gouverneur gedi wori préfet gedi wori gendarmerie gedi wori conseil régional gedi wori i gedi khatoni jafa i su d'accord nantina faut kin khay ken no kunga yogoni la na hadamre me golle su ala intini gemme tout 100% yogoni la il faut kitana ni idama khaw yogoni nan ka faut kiti makita ha angana fay pourcentage ngobe ngeen mogobe wala tini 80% 90% de kubeni ki sefe idi khalinkit bon agana ni anga sefe anga man khalinkit ala nyan hakatego surtout au soni kara annara nasiganat am kinye kan nataka ha wala kha biskulande nyan an natak ay mu indi kharsa an natak donc kungudu yogoni imi igana ka fokiti imakit yogoni ma khaw fokiti idikit kellanti yana ala ken nuquswa angada jamane ken nuqusu angada duna nuq bango ba ku findambu gana nyini yogoni na fokiti ma khawakit yogoni fokiti ina khawakit kharana kelenki kerexe ni ba angri kebe ko biradi kebe daga sorondu ko sorol fokita im khawakit ma sorom fokita kendi metan so khasrum fokon gel kebe ga tan khars jura ke nanti ki hakke milu haqqe mbogu ha kendi metan khaga milu ken khars ki haqqe ala yana sumuro nokko bi agan khawaroni yal humma khadi kharan dingro deberi ma khad fini tan debet manan kumeke khasrum tin manan kumeke be bogu ayugo ngan mu ke asum dakti moko be gam kaw yo o ko mo ko réseaux sociaux ko khalsi be bogu abu ndiaye ande ken khalsi kini gidma rankon khalsi ga adagari atini kini conseil régional nya kha igir fay o gir fay tel o gir fay rini conseil régional ke la manya khalsi ke gérer kudo man ngir kubeni ko sas conseil régional ke sartini yogoni loi ni yogoni an kaw bakka igam bogu fan donc il entre khalsi ke kini conseil régional ke aga khalsi ke gérer itinke en tant gidima xare mengening nga gidima xay ila ina khalsi ke kininga na gérer khayma kiranti président conseil régional non ima kinina président conseil régional et do soro nyani gérer do imu tamime ima kininga na président du conseil régional nyani ila nya kini certain tout à fait ouais est-ce que kempami donc conseil régional khibarete conseil parce que khari kayti beno gede bon conseil régional fente conseil régional cachente conseil régional en tête ntey rien au débat khals ke bi gel kin khay sorongo chiffre ni avancé est-ce que awa nyime allah ko khals ke gel mamme ko soro ko ay nyime khals ke kemedo milioni tamido sogu ado komo karge wujuni ke nyambuko bawne abdourahmane ndiaye ay megeri adi faut verser ken dang falle ayti ni so dang ina khartin kino ina verser compte ki ido kharske verser compte ki milioni kemedo milioni tamido sogu ado komo karge wujuni kharske geri o commission ke tafana oti ona man deber ndoko ngandanga odi document yego deber mairie ni député ni conseil régional adjon de kayti yego deber bonande ke gnyego gor gidmaka khibaru ku surano ko kunga ogor fube wora ogor fube rano ko oti forage ji godu mon keme ado tankarge do godu kar ku nyambon ado forage ni tamido kop kunya nyole marake suno marake no wal dingra dantanto barantal marake non marake suno ogor fube recensé mer ni ngir fube recensé le kolunkani tanate de le kolunkani kebi har le kolunka bane ma ani angandi ni ne le kolunka bane aga bon classe bane
bon ka l'école classe ban ak bon donc ha o gada sur le terrain o gada fay ori tan chege ado l'école ado kubu kebi ku nyambon kharandingro tan chege ado kubu kebi et odi su debere tan chege tanyere plutôt tanyere ado kubu kebi ku nyambon odi su debere odi su réparer et odi réparer odi kubeni réparer odi fe nyarasu odi plaque nyarasu nantu odi ke debere odi plaque nyarasu oga debere de keno hon abu yimirino ati danga oda daga yile oda daga burujini oda daga hel salem gude kenon oda daga debu dandanto adi wori ay khabar gollu ben debe kinga to o fina jopana ay mege table bani ngori ga sak kam menge teri atona komo karge table man debe ay mande oda daga do atona komo karge table man debe or kun debe komo karge table ban o takande lokol ni kuna table suga oge deberi fente odo marque ñaare parce que adnya fond d'aide au gidmaka ko kharsi be ga gidma ko demandé ay man logo ke deberi odo logo ke or table fausse deber khay logo ke or table pour table ni ko ina mar fei pour ina mar détourner wala kha on to table litière anani font koyne gat khan font koyne quoi tout à fait ha et table serait sous directeur sous en signé nan entendre que table haqqin kita mairie na signé nan terkel walga de bugumen na signé nanti que table haqqin kita kendang falle o ille gadinga ori godu ku ak nim abu andi ministre nkiri nan chafande nanti ike i muliga gedu ku de ben ka iranta su de ben gedu ku keme o ti tankarge gedu karge a khalske o ile ministère de l'hydraulique sorom o di wutu i daga yile de feke no o di keme ado gedu tamido sugu kunyankaw réparer kun keme do gedu tamido sugu o tankarge ado gedu tumi de ben khari abu safandi gouvernement nanti il anta sout khars ke begi magay anta sout et to mon kan il faut gouvernement kana bouger donc a safandi au couru ke kendebe a khars ke otandanga keme do wujunu tamido comme do million tamido sogo ado ko kargi man kan to maintenant khars ke soufalle fu bek to wala itina to million darti ku million narti wonu man de ben woni film ñati ber ndaw pour abu soronya de dema tout à fait n'est-ce pas ina koy soron ina rek soron cedandi na daga gollube ne deberi de kefe et on a ile rapport de ber na khadi rapport B anani ina fay chèque sous bogu est-ce que bogu bogu est-ce que aboti kille wala bogu kille certains ya lin ken fay on a une audit il a golle qui audité est-ce que on surfacturation de ber parce que o golluku uga qawi trendi mo bo di de ber kundu donc kesu pour on a kini abu abu na kini surobe ni khage tema ken dang fa le khadinga abu ayire khastan kinno ko nginti kentu at fofo sugeni kubeni ga golnyana a projet kenon ado khuboye kebe ga golnyane a jinda kura akenyi man ken qalsi wuta par ken qalsi dina par ken kada par ku soro ku tugan ken soro ku tugadi ado secrétaire ni non gardien ni non loisi électricité ku ngan ku kayni kate nyaay directement ku ngam soro kuntu kentu khasosu na etambagandi c'est la gana nyaga na konti ana khars khayna khar kidan qas dangi tegal khars khayna pour na kuntu donc il m'a sima soni ko ina tout serait bien gako abuni mogoki khalsante atlantikan i kono serait sous aga tout Allah anga khalske gan antuna rapidement an kuto on situation ya kinde khasus wala gana khasu gana fendi on a situation kene ana renfloué bon ke a de solonya de maté bon a demandé sous hapuane kha fonctionnement ke kharandan ke linki khube ke non
secrétaire kayno secrétaire kay de ngana kenna sikindi parce que gardien ketan yo kungono nga ordinateur ngono nga photo na ngono nga o kenken tugana ado khubeke yo kungay ona o kunkun tugan hein khalsi gana ko an khalsi kayri c'est dan tina khalsi comme ça yo kedin keno kulabe docteur Issa Coulibaly agani conseil régional gidma khirsa nga makhay bon fo sugadu asrena akamani mana labadu kini am posugul soro ku gata ko ni ga foko no gil kebe gata ngad fini bi su kolenki ngisi mana fam yekite kenno ko docteur oga tanganno oga ron nokube kenya jangiru aduna su kotlenki yiga xelli coronavirus minat covid tamdo ko kenno ko ada figebe kuti figebe sigi khoto yi nyaduna nako gin max maran nako jangiru ke jope xakun conseil régional ke ma khirsu khad man khad deber kudo khoto yu nya kharma khafini de berno ado corona yo corona ke wala itine a jopé mois de mars yo len kota ko gonati jamane ke soufay wala iti wujunu nyeri do comme on arti do tandu me do soro narti ar Kenya ar kunyarak to wujunu kunyeri do tanyere ngade bremme kuncholle keme kedo tandu me sarbane kuntore e o douane dan kharni nem o ku gidbaka o di tanjike ado yu musegi kunyando wateke kunyara imu fili toy e o douane dan kharni nem lenki kotaki sere sunti gidmaka wateke gay alhamdulillah rabbil alamin yo wateke gari kunga wateke afet ko watte tani agatani wateke nanjar comme ça wateke ado fini tanali ina soro nan to kani jamanu naxan kuti gidima do no aksot naxan kuti et gidima do région tan naxan kuti donc soro be ni gagné commerce de berne il a tari commerce de berne soro be ni gagné tele ko maçonnie métier la man ga soro be ni ma maçonnie plombier ni électricien ni sorobeni ga commerce le monde ko d'une manière générale il su gollu jigi transport nga sigi donc wateke même digindi soron ho i gadi mesure ko beni wutu ko dan digindi soro ko quoi na vraiment na yuguniro fukara ko ngani ilani biren kota su i tele comme fili wujune fili iri kambirante hakeru ke susigi yo khibare ke sunno nyaketa angot gouvernement ke ken kota il fallait des plan de relance économique il fallait lancer ken kota o ko yimi gidima ko do xalle deberi o ko yimi o gidima ko do xalle deberi kha o xalle ken gouvernement xalle ken ko nya gouvernement ke xalle ke idi 24 milliards il kenya woti pour na soro ku dema iga fe ke relancer mo gombe iga soro kubeni igro fukara no gari fukara fe kubeni gro korino gari côté no et pour que ina dema ina kat gilli parce que yogoni capital be ganya maranda asu bon 240 milliards fanka kebe ko pour ina soron dema et oy morun soron magaye projet ni ngana di hakatebe igna jofi o banga hakatebe il faut que asuna participer hein il faut que asuna lia asuna participer et que serbani fofi soit fo jamane ke soit fo président ankere aw simme kininga ngatrinde trinang il faut que asuna participer et odwori sonin kala lenki asun ko fonnanka yo gana gilma xamaran pay wala tin fonnanka yo ko fogo ba su jikudun kuti asu jikudun kuti il faut go boda fangun kutu idaga kengel musaka be sara asutu kenno ko annan kat man kha kon kudo fonnanka yo ko ilaga jikeloni nanti ilaw to ko gilma xamara ke ilaga fokita asun ko lenki wor fanka ke sandigra dantanto ir bangandi yigido kutoni bangandi migadi projet ni financier ma kendi metan andiga me linki kat fonnan kayuko akat nyal kubeni gayr ma kubeni ga jama palle an man kha ko ni dan kudo iga jikelo nat gilma fola kiten no ngano yo adama kefeti fikurumba agani fikurumba ne angar serge betina gilma ga on place kita ina fube na daga fikurumba fe oku o khara Mauritania gillo ku ga yille ko le maru itnia odanga
angana safanden tu angana lettre safen tu anga lan 4 lettres en safana Allah 4 lettres en qaran go fexrange ko wara nan dak France et fi kurba fait que gil ganni on kundwa o soni ko o ma taro xrange mure on khalis je nyamul kenya xibare ke problème ke sunno nya i magati et il faut kita yere igna khadi ig diplôme nya kita il faut kita itella pourquoi sorku ko to xer pourquoi sorku ko to xer o wan to xer fi fe lenk xibare gen donc on a gillo ku tugunu o ku gagné xarana qadebe il ko angana serebe lettre en qara ina ankende xarangen and la lettre en qara bu ko nanda france and bolnya donc soninke alantini ina remme e xarangen ana sukani donc e xarangen il faut que anna munya saranu ku yimme il faut que anna investissement yan ko anna qatile ali faut kita après tanji kesine peut-être qu'après xalantini xarange serebe angatna nan qara igata serebe licence c'est pour serebe na licence kita licence no mané qara minga baccalauréat kita baccalauréat ke do fe ken sino tamido nakto licence sino sikki ana serebe mo doublé donc sino tamido nyoru o soni kra o barkenya nanta sino tamido nyoru et surtout quand xalis jabganda ngaron pour lebene nga xaram o barkenya donc okuga fube mour ni magaya ina khara et puis ikhramu ku igre folman tout an c'est fini itina bon que aw sekund okuga fube mour soni ko kuma magaya okuga fube mour lomnu magaya ina kharangel lak kharangel ana fofo su an kat fofo su fe den kani okuga ma khara volanti participer ne région que développement okuga ma khara o to agono o kanya tan o ga kritikandi kundwani kitrenyan serebe angana khara anna ngar sere kama ga kata kha lantini am khara ina fo post hore kina wala ina post kina non ke lantini le président kharana kilinki at wasene linki fonnan kayo sergebe sudu wanta sene kubeni ga beren jamani ke mi ga beren jaman palle anani i kharayima diplôme ngi maxay ma projet ni maxay peut-être yimulim igarne investi gidma ma kendi metan kha itina ignariere ilanta iga kebe gi makhiga mulina deber ilanta deberen bawni fonnan kayu ko yima hammeri inte imi hammeri ko do yigi gol deber mo xombe xakumbe ni ga conseil régional ke ma kendi metan ko ngir ko mo xombe fanka kedu khutoni ko kudo projet ni iga soron deman kelle xe man xa ay ndana nga kon fonnan kayu ko dengen ma kube ni projet ni gi makhay iga kaw tono kiti gil ke fanka nga financement ko be deber ngil projet ni yo nga fube ko ke angatu ke saha ministère de l'emploi, de la jeunesse et des sports, en voyage toujours. Donc, il a créé 500 emplois, 500 jeunes, enfin des projets pour 500 jeunes. Et quand il dit le jeunesse Khramoudi, enfin il dit Khramoudi comment il a fait gérer mon bombe. Il dit Khalsi n'a après nanti Khana Kedber pour Khankate et Fokit. Donc ogar fube famu soni ko inti tawen ko kibar ndam aka sal ki fakanya nya ko ndem soni ko ni contena walinte yimma wala ite yimma ani contena bane fillo o fofo su non oku fokitki angam daga lat fokita sero bene ang kharanga na ni sikia an kalle ka ngam tirndi ni wutwa sakata angam do fer angam daga donc il faut que soroku ina toi nanti o soit fon jamane ke na toi nanti il faut kana embouteille to an chigi igna khari vivre fe ñarti na fa xani ñarti soro kudan ignari ndasigi tabani igna sigi khar leer bani tan anum ko kedaga ke am kinyeke am jereke anna daga et agnali critique andi khadi nanti o falo mu fokit c'est la même chose que situation ça mais c'est de la jeunesse et de l'emploi et de la jeunesse et du sport ado projet ni montant dengme amet kenkia asu force que mortani ke il soit non pourquoi khagant participer ngir kebe ko c'est ça o sonu ko no khalis je nyamul et kube ni khaga yere parce que mandangil franchi
foné quoi foné wala khay simana bon ke paba kati ngi magay bon il faut pas que ngadu tampini quoi bon kat kané tel katel dononya voilà c'est ça c'est ça le problème président Issa Coulibaly gil conseil régional be ga gil ma xaxa ngam maxay ki hakati ku bito njaatano o taxi jangiro yok bange monat wate yigat ni rift ala na khakum be gan jarandana allah ko na agen kebe e kenka an man khakon lenki kengati khibare bawni suba ke ma khibaru ben kité fo ngata ngam soro sikki ko ifati yawa na bure ngebe nga ikar ken maragebe dan maragebe jamani ken ko e kengati khan man kha aga ke hakati jamani ken ko an man khakon gil soro ko du kisne mo yo kengate ni khile fièvre de la vallée du rift atafna Mauritanie 1987 kenim ke nga rosoy comme directeur régional agritafna ngo yitinma fièvre jaune ñan et ogol fube xelenje na buruku ini sirondindina ñogomo sugu joxo folman nani il y a bon streamer nidu ya etc tout ça bon il y a des examens de berkharbe il y a la fièvre de la vallée du Rift ken ku an man de bern an nabure nya daga kha ala isren qaragana aga sere lagan mo gombe khatti khat na nabure be watte ke gaya a khatti a matondi angana tangi gan kundum an lagana atie serebe ga khair serebe ga sorn angana nya deberni amamule watte ke na lagana wala asure am moy watte ke a lagana donc watte ke an nabure ndo hadamare me nyana kha a jugari ken nabure ke anon hadamare nabure ke an ron le hadamare men contaminé o ga fube kono maru mundanga gidma kan ko o ka fube kono soni kon nanga gatta ko dingra su ke haqqati ina mulli ibe angana laqi nabure annan kitunga katanga feyni katanga fofo so nan kitunga angana ti khaye nyan ke anna a manipule angana nya sorno walla nda xexende nyan mewo anna fodebe anna disposition pour faire que na majo que ana maran contaminé ina et tiesu ana sor siringa kata agaigan kati anaton katanga min naburu ku fré ken kante fofo bonon si naburu ku fré il est contaminé din c'est bega kursindini ana ala en contaminé et watike fe kay rabande moustikini kay rabande donc ina muli ina kenke ina moustiquaire mutu pour iga kenkene pour iga protéger quoi et vraiment watika jopé ça et mamuli an fogbe surtout nabru isrondindina donc yang mamuli c'est yerdo waga nabru le mef sul le mo jaxal le mo fontu ñano makay quoi na le donc ina mulli quoi ngisimana famille kité ke gille ke jangero be ko soro ko kankawna du kisse ado gille ara fini be nangedi ko soro ko kankawna kunde beren gil kebe gani tie ke soronde ma khatin to wonde ma kendi metan président on a ille kharana kelinki kati gil conseil régional ke khibarum conseil régional andu ko dangene agan kebe fi gebe sudu kharana kelinki ser gebe ani ganta fi gebe to khibarum conseil régional ke fankanyan maran kumin kin khaga gulnyante ma khado ko foni tanyan gel duna ko khoro ma kendi metan iga khadem maran kumme kudo khanati o kud kedo ko wor gulma khmara wonan ka oni deber ma khakun kha projet ko kontan fankanyan maran kumme bagan kudo gi deber yo ko ngor ko anna mo be kharana kelen ko fini fike jongari nya et o ga fike jongari ma lenki ko taki gouvernement nyani ligne yoguni kinoye ken pour mané pour fonctionnement nyanta wala investissement ko mané ko na bureau ni robo na équipement ko pour bureau ni wala fonctionnement sorobe ni gagol nyana ado oga société du beni deberni et indemnité ni tugadi ndo fotana kha normalement ogana golle njop et sarti ni kusuk bogu loi ni kusuk bogu décret ni kusuk bogu circulaire ni kusuk bogu arrêté ni kusuk bogu normalement président du conseil régional anan kawi feña wutu
i beña kutu walla aɗa soro ñanan kaf sefene jaman palle walla yer yimme ambassadeur ni commerçant xoro agati ini dema ke i région ke donc igana xaalis ke kita président de conseil régional adi i conseil ina ta on ke xa pour le moment pour le ogana rebe sasa conseil régional ke aga fos kita gouvernement ñan kini ala ñan seredo fola irin sasa anati ko yoku bon gouverneur président du conseil régional xana taxandi ko ga fube wal teleng sasa quoi bon xa nanti ko conseil régional anan cafandi ana projet de safa ana xay jaman palle ana xay ambassade wala ana xay noqtana pour iga xaalis kini pour le moment il m'a autorisé keng fida et il faut que arrêter yogana qabak kengana bugona ela ankata de bernke la famille qui était président kharana kelenki ngantrini kebe kenya gidma marake kharana kelenki ogna gidma maranko asutu gil kebe gen sok dingrañan nabur mere dingrañan tangi dingrañan kenno ko gil kebe gatangane sokoy ki xibar ogna misal ngun ken ma kebe gatangane nabur mere ke angutu soko mo ni walati lenki ifrahi kudo jamana ndakane debuna ndakane kenno ko khad simmi ma arayu xama xay kudo khaga soro ku talam pamudin igeni soxol mo xobe ganni ila gan qaw faraxundu debernay kudo tono kebe go ma xay no ñiñu ko ma tono gatal lankiteni gifeto ga kebe soxol ngil ganni ke bana ga soxel ouais yo angoto gidama so da reyan e nabur mere reyan yo ibegana que pour le moment ko odo gouvernement ñaan odi angol ñaan domi angana ministre de l'économie angana discours ke muko e fo fe gatni antiñana no ma fogebe ke debari fofo sugata ko so en xibare e ngisi man girma ka figibe en ngi nonga ko na périmètre ko ni aménager na station de pompage lay fo ko fange ke xanen fo gil xabu ma wompuni na périmètre ngarager ngaménager na station de pompage lay yo kunga et donc ganni chormo ke il faut qu'on a kun tchembe na folman quoi on tient gatni khumene oy gilli oy fengil on a kun chuar ha il faut que le gouvernement a engagé pour kun ñu ko aménager ni na aménager soro nancho kenga duy et fube ga ko kammu ke xallo jeri ñu ko be lato ngani xari yirgi tambangu na tambangem kutu pour tampile do tambangu karge adi kunya programmé tambangem na jinchigindi pour jike na cigi folman ana mulimbo soro na soko da batenga ana nyako folo mo quoi soro soko da bateng ha covid ke amaka fini ku mar bouti imong ha ngisi man erdo wa ke me har tapile tanjike ma tanate tambange migel kuncigin pour rakuku soro kunan katte sokono correctement kunchu fe edo station de pompage man ngati ko station de pompage fange ke xane station de afetro nga moto pompe lonetani ngati non station de pompage nga périmètre horunga gi irigé gi khomini yo kunga bo fube ga ton ko nabar mere xibaren xar on sa geni igati ni espèce ho naburu na chogodin tan naburu chogodin tan surtout na sugo jexe chogodin tan ogi irtini gidmakay ken qaydu ide khari centre créé non centre d'insémination donc peut-être que finlande nga créé meilleur finlande ka créé toujours gidmakay pour naburu chogodi kebe go makay oui changer fubeda kat khatiliti ko sogodi be lan kat tienge beliti donc ko nyam posu angati na kemena magay e khatin tam magay wala kemena magay tiem go donc kunchu fe kelle reken wala te bane gir magay déjà kha soro kharana gele soro kum tangay bon kha itini fo lan fi la de créer na kadi bon pour d'autres départements quoi département tanni kunu ñan docteur Issa Coulibaly agani xirse gele conseil régional Guidimaxa waxti ki ya fay busnay
digamu be ni gamma angi kon kat gidma sarere mo mangi kon kat sonin ko le monju ikatnya duna no ko noksu kudo kharandan kelinki gil kebe gen oga tel kane mo khombe am khommanchu adu khakun gollu be ni khalifanti nga khay ila ga sikhira na khurun khay nanta khay jikke ngay khalaga fi gebe de beren kudo gilma ga talantel kane mo khombe digal legern to kat mare mo adman kha konida yo adama noari yo kum digal legern to kubeni gim maya or ko telle or ko rini gidma kha il faut ko onan qarada bo kharangin gidma khay olomnu int kharan ono e khat je nyamul toujours finlande be gi maya o ku sohano nyanoy nabur morano nyanoy nke ndur kharmadi khari tangi ke khibaren iga pisciculture de bani c'est-à-dire que sur na nyoko mar na fembre fe gebe ano makaya ogama khimari wala khimari ogadi pour on katafe kusu sogoye wala suketi to sogoye matte e jamane su Allah tel kane angama ambirade nyim birade angama ona jopto ku ganni ini ginma khili le murtani maranya ilenki au fait et inati bon parce qu'on faut qu'il odak mais khasok fina sur nadi khadema khasok khana sur tin au coup conseil régional fube go o magay katti kubaru en tout cas naburu mere khibare que soye khibare ndoko fube gen compétence propre fube gaton ko yonk sa khibare kharange khibare le jeunesse khibare kuno yim khibare nya direct ha kutuku il faut qu'on daga odo gouvernement nya na chef domé ina kati i transfert en tout cas ndo khar ministre de l'économie ndad mewri aljuma danginte ke or kuchuko pour agriculture ki atal kane mbombe ado élevage ke igatel afin nabur merenga tel kane mbombe gidima kay issue a fait que maintenant wanchiki oku nke député ni maire ni au choix nan qawsi que le gouvernement baten oku on qui amournu pour aux régions on qui amournu pour aux communes on qui amournu pour au département on qui amournu donc c'est le sous en nan qawsi que anga amournu kanti en département nawari bogosiri docteur Issa Coulibaly maremo ona khasiman ko nanti ayani gil khirse be gabaka mara ndano be gil makhmara kenno soye kamanyan ko age derondo sago kudo agri wodo khaga maslana fi gebe kama maremu khakumeni ga Mauritanie telen campagne khakatnyan jamani keno ko majjaman palle khada fi gebe fam ko gille ake docteur Issa Coulibaly ko agen khirse ara ndano ko mara gidima kha agen fi gebe ko khadangen ko khagatu mo kombe ko ngor ko wara sereyan ko fonga tangan sino tammi aga golnyan fanka ke ko tampille do fo sine ma sino filime gilli duna ko fofé de be Nations Unies aga golnyan kengeni fi gebe ko olanta su ko nagan kebe khawat fu fo fatan pancha dangen ken no mamadou kharkharan ton dangen ko kudo aga dunge agri taxu yere ko bawni amno waxti ke li khinde ndama kendi metan ken no o mamana mo khosiri maremu o kudo khaske manto Allah do khatak ke masla ngelinki o tunga khawti khadangen ko tatan inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.